ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବ 16 ଆଉ 17 ପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବ ତାର 16 ଆଉ 17 ପଦ। সমস্ত শাস্ত্র মানে কোন এ টোটাল বাইবেল, সমস্ত শাস্ত্র ঈশ্বর নিষ্পোষিত প্রভুঙ্কর দেবাটা এটা এটা মনুষ্যটা না, এটা সমস্ত শাস্ত্র ঈশ্বর নিষ্পোষিত এবং শিক্ষা, এটা শিক্ষা দেব, এটা এবং শিক্ষা অনুযোগ, শিক্ষা তারপরে অনুযোগ, সংশোধন ও ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসন নিমন্তে উপকারী। যেপরি ঈশ্বরଙ୍କ লোক সিদ্ধ হই সমস্ত উত্তম কার্য নিমন্তে সুসজ্জিত হুয়ে। এটা সে বাক্য। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଯେ ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇଛୁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା। ଆପଣ ଯଦି ଖୋଲିବେ ମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 2 ପର୍ବ 24 ପଦ ଆଉ 25 ପଦ। ପ୍ରଥମ ପିତର ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପାପ ପ୍ରତିବୃତ, ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 1 ପର୍ବ 24 ପଦ ଆଉ 25 ପଦ। କାରଣ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତୃଣତୁଲ୍ୟ। କଣ ଏ ପୁରା ପୃଥିବୀ କେମିତି ଘାସ ପରି, ପୃଥିବୀଟା କଣ ତୃଣତୁଲ୍ୟ। ତାହାର ସମସ୍ତ ସଭାକୁ ଦେଖୁଛୁ କି ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ସଭା ତୃଣର ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ, ফুল ঘাস ফুল পরা। এই পৃথিবীর সৌন্দর্য কোন? ঘাস ফুল পরা। এই পৃথিবী ঘাস পরা, তার সৌন্দর্য ফুল পরা। এই ঘাস কে দিন থিব, তৃণ শুখি যায় ଆଉ ফুল ঝড়ি পড়ে। কিন্তু ঈশ্বরଙ୍କ বাক্য অনন্ত কাল স্থায়ী। ঈশ্বরଙ୍କ বাক্য এটা অনন্ত কাল স্থায়ী বাক্য। মোর প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে, আমি সেই বাক্য বাইবেলକୁ ধরি করে অধ্যয়ন করুଛୁ। যদি বাইবেল নথান্তা আমি বাটমଣା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। গীত বই অলগা ଅଛି, ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଅଲଗା ଗୀତ ବହି, କିନ୍ତୁ বাইবেল ଗୋଟେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଅଲଗା, বাইবেল ଗୋଟେ। ପ୍ରଚାରକ ଅଲଗା, বাইবেল ଗୋଟେ। ଦେଶ ଅଲଗା, বাইবেল ଗୋଟେ। 250 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ସବୁର বাইবেল ଗୋଟେ ଆକା। ଆମର ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେଟା 300 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର 300 ପ୍ରକାର, কিন্তু বাইবেল 250টা দেশে ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆକା। বাইবেল ବଦଳେ ନାହିଁ, বাইবেল ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଅଛି। ହେଲେ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଉଛି, ସହଜ କରାଯାଉଛି, ଆହୁରି ସହଜ କରାଯାଉଛି, ଏତିକି ଆଗାଉଛି ନା, ଆହୁରି କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ বাইবেল ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ବୋଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଆକା କଥା, ଆଜି ଭିଡଟା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭାବବାଣୀ କହୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଛାଡ଼ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଶକ୍ତିର କାମ କରୁଛି, ମୁଁ 10 ମାସ ଦଉଛି, ତୋର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଆଗେ କହ। ପ୍ରଭୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ 50 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ସେଟା କହ ନାହିଁ, ତୋର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଟା ତୁ କହ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ଘରେ ଆଗ ରହୁଥିଲେ, ସେଟା ନାହିଁ, ତୁ ଅସଲ କଥା କହ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ଫାଟେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଆମର ଲୁଗା ଖାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନାହିଁ। ସେ ପୁରୁଣାଟା ଉପର ଖାଲି ଲୁଗାଟା ନୂଆଟା, ଭିତର ଲୋକ ପୁରୁଣାଟା। ସେଇ ପୁରୁଣା ଲୋକ ବୁଲୁଛି, ବଦଳି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଲୋକ ଦେଖି ଗିଦି
कथा मुरे नमस्कार प्रेज द लॉर्ड मारानाथा तार पछाड़े केंद्र जीवन काटुचे प्रिय भाई भौणी माने आमर पूर्णा जीवन गोटे अच्छी पचार जीवन गोटे अच्छी ऊपरे गोटे दिशुची भितरे गोटे अच्छी ए भितरे जोटा अच्छी नहीं हमको धरी खाइबो गोटे दिन में बहुत हैरान हेबा काली हम देखुथिलु कोन प्रभु कहउछथि ताको मन परिवर्तन करबा को समय देले मध्य से परिवर्तन हो नहीं तले मीटिंग कोन पाई हम क्रिश्चियन नहीं की रिजत की वस्तु सब क्रिश्चियन है कौन पाई मीटिंग कर लगा छी प्रसंग कोन मन परिवर्तन करो हमर परिवर्तन है नहीं कौन है ही नहीं सेटा भाई ए प्रसंग रो काहे छी बुझला कि नहीं प्रभु ए प्रसंग प्रभु आका देई छथि आमे नहीं आज्ञा केबर क्रिश्चियन सकाल मुई बसी की देखुथिली आमर परिवार गोटे एटा देखुथिली मोर जेजे बापा माने से माने तीन भाई अन्य भाई मन अछंती किते तीन भाई ना कोन जनकर ना जीशुदास जनकर ना प्रभुदास और जनकर ना ख्रीष्टदास जब प्रभु रे आसले ना कोन देले जनकर ना कोन जीशुदास मोर बापा को ना प्रभुदास आउ जनकर ख्रीष्टदास सब दास अरे मणिमन तो कौन है ना हमर घर जाको मणिमन हमर घरे नहीं कि खाली मणिमना का मोर आत्मा मन नहीं कि सब मणिमना का हमर तो माजन लोक के नहीं सरकार जानले हमर का स्थापक के बेले हमर घरे खाली मणिया का भर्ती अरे के नहीं प्रिय भाई भौणी माने किंतु जीवन केमती अछि सेटा हला बड़ कथा हमर जीवन केमती अछि प्रभु सेटा कहबा पे चाहते मु सकाले देखुली कि मणि मन अच्छी बोली करी गोटे हूँ सूर्यमणि गोटे रत्नमणि गोटे प्रफुल्ल मणि गोटे धन्यमणि कि मणि मन देव देखनी आ गोटे शिलोमणि आ गोटे कृपामणि खाली आमर घरे मणि आका आर गोटे प्रफुल्ल मणि आर केटा मणि दिशु ना इटी तो नासिना मणि तु किस्ता मोर प्रिय माने मु प्रभु को धन्यवाद देवा पाई चाहे जे मोर पूर्व पीढ़ी मो बापांकर बापा माने जे सब प्रभु को जानी थिले तांको बापा मान को समय से प्रभु को जानला सही प्रभु को जानला पर आमे आसलु मैं आज क्रिश्चियन नहीं मु तीन पीढ़ी रो क्रिश्चियन हैला चारटा पीढ़ी मोर जेजे बापांकर बापा क्रिश्चियन मोर जेजे बापा क्रिश्चियन मोर बापा क्रिश्चियन मुई मिसा क्रिश्चियन हेले एतकी क्रिश्चियन भितरे ए प्रश्न को प्रभु मके कहउचंती तोर मन परिवर्तन हेछि कि नहीं आपण मन भी कहि पारंती नहीं मु क्रिश्चियन घरे जन्म होइछि सर मोर मां बापा भी क्रिश्चियन सत कथा क्रिश्चियन रखा किंतु प्रभु कौन बोली कहउछथि तमर मन परिवर्तन हेछि कि देखो आज वाक्य सुनबा समय आमे समस्त टिके हमर जीवन को समीक्षा कर देखबा वास्तव रे मोर जीवन रे आउरी कोन कोन परिवर्तन हबार बाकी अछि आमे खाली चिंता करूछु एकांती रे टीवी गोट लगाइले हेबो एसी लगाइबो बोली भाबुछु फ्रिज गोटे रखबो बोली भाबुछु डबल डोर वाला डबल डोर नहीं से दुकान मंडी थबो कि नहीं बड़ बड़ फ्रिज सेटा रखले भल गरम लागले भीतर पूरी दी करे आपण को घरे कोन रखुछथि बड़ कथा नहीं सुना घरे रखि पारती आजिकल खोट मनंती बना से रूम जाको खाली खोटा काती हिंडा बुला पे जगह नहीं रूम जाको खाली खोटा का
भाई भौणी माने मु बेले बेले कार कार घरे जाए प्रचार करबा को आज्ञा आसंतो आज्ञा बोले खाटिया खाने जगह दे फर्स्ट सीटरा का प्रचार करबा पनी सिटी हाथ दे सिटी का बसी खाइबा सिटी प्रचार सिटी खाइबा सिटी आशीर्वाद करबा सिटी रोली सीधा और जगह थिले तो अमन को घरर गुडे विषय परिवर्तन हैला भलो विषय किंतु असल विषय जोड़ा परिवर्तन हेबा कथा सेटा परिवर्तन है सेटा अछि मन मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आपन को मते सुयोग देछथि गोटे विषय पाई आज जाय अनेक रोग थाई अनेक दुर्घटना मध्य रे अनेक असुविधा रे हमें बंचबार कोन कारण प्रभु गोटे कारण पाई देछथि आज नले काली नले केबे नले एबे नले तेबे हेले बदलबो काई की बोली करी सरासरी को मके डाकले कोन पाई तू हेले जाई तोर लोक मन के बुझा बाकना बेटी बेटी बुझा बादला परा कोई करी बुझा हंसाई करी बुझा दुका धरते बुझा मात्र तू बुझा तू बुझाई को नहीं अरे के बुझाई सेठी पाई प्रभु मते डाकी छथि को बड़ बड़ वक्ता नहीं मैं भाबो नै जे भयंकर वक्ता भयंकर नहीं बाबूबादी तो मुल्के नहीं हैला आज इला गोट लोक तलो उतराई नहीं तुम गोट लोक मिला उतरी नांती मुई प्रार्थना कलाल पचवाड़ हाथ धरती आगबार गोट धरती अदर भी बोले सीधा तार ठिया करथि अदरबा काम नहीं अदरबा काम नहीं ठिया हबार अछि पड़ी थिलु परा थोड़े गोटे मीटिंग रे बेसी लोग पड़ुथिले जन को जन रे कोछि भाई भयंकर मिराकल होछि भयंकर लोक मन भयंकर पड़ु छथि बोला नहीं किस कोछि एबे जाय तो पड़ी थिली एबे एबे कोठी छि बोला 40 वर्ष तो पाप रागा पड़ी थिली एबे एबे उठी छि अरे अरे ओदर बाके जीवी नहीं नी बोला अरे मुई तो एबे उठी छि परा एबे जुआ छाड़ी छि एबे मौत छाड़ी छि एबे व्यभिचार छाड़ी एबे पाप छाड़ी छि ओदरी थिली परा मुई अरे काई को ओदर बाके जीवी एबे ठिया हेलिबे अरे ओदर बाके जीवी नहीं मोर प्रिय भाई भौणी माने आज प्रभु आम समस्त को आमर जीवन को समीक्षा करबा पे कहंती जे पुओ रे झियो रे तोर जीवन को देख अना अब प्रभु जब विचार करबे ताकर वाक्य अनुसार का विचार करबे वाक्य अनुसार मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमन को आज ताकर वाक्य द्वारा कथा होचंती आ से कथा हेबा पई चाहती आमे प्रसंग पद को जब आमे भलो करे ध्यान करे देखिबा मस्त खोलंत अछि माथ्यू 3 पर्व समस्त खोलिबा अब सेठू आमे आज ध्यान निमंते आउ किछि विषय माने शिक्षा ग्रहण करिबा एडी कोन लिखा जाउछि प्रथम विषय से कोन करछ माथ्यू 3 पर्व 2 पद रे हां मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट से कोन कहउछंती मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य एटा प्रथम कथा कहउछंती प्रथम काम कोन मन परिवर्तन एटा जीवन रो प्रथम काम अरे प्रथम काम ने शेष काम मिसा माने हमर जीवन परिवर्तन हेबो आउरी परिवर्तन हेबो आउरी परिवर्तन हेबो आउरी परिवर्तन हेबो यीशु को साक्षात करबा जाय परिवर्तन का होतबा छै परिवर्तन प्रिय भाई भौणी माने आमे जते प्रभु रे आसलु प्रथम थर नुआ करी आसलु केते सुंदर जीवन काटुथिलु कि नहीं केते प्रार्थना बात करूथिलु केते पवित्र जीवन काटुथिलु केते प्रभु रे थिलु एबे केमती अछु आपण देखिबे प्रकाश वाक्य 2 पर्व तार 4-5 पद प्रकाश वाक्य 2 पर्व 4-5 पद तथापि तुम्भ विरुद्ध रे आंभर एही कथा अछि कोन लिखा अछि तुमर विरुद्ध रे विषय रे नहीं प्रभु कौन कहउछंती तुमर विरुद्ध रे आंबर एही कथा अछि तुम्भे अपना आद्य प्रेम परित्याग करियो कोन लिखाइछि तुमे कौन करिछो तुमर जो प्रथम प्रेम थिला सही प्रेम तुमठी नहीं प्रभु को प्रति जो प्रेम थिला वाक्य प्रति जो प्रेम थिला सही प्रेम नहीं
तुमर विरुद्धरे प्रभु कौन कहते तुमर विरुद्धरे हमर ए कथा अछि तुमे कोन करिछो तुमे आद्य प्रेम परित्याग करियछ एणु एणु केउठारु तुम्भर पतन होई अछि लगा अछि केउठारु बोले किस्ता तुमे कोठी थिलो आ सिटरु अद्रिछ तुमे बे कोठी थिबा कथा 50 वर्ष ख्रिस्टियन कोठी थिबा कथा 60 वर्ष ख्रिस्टियन कोठी थिबा कथा 30 वर्ष सेवा कर कोठी थिबा कथा केउठारु तुमरो पतन होइछि मोर प्रिय भाई भनी माने आमे एते वर्ष ख्रिस्टियन आमे केंती हेबा थिला सुना परा हेबा थिला हीरा परा हेबा थिला किंतु हमर जीवन शांति नाही से पूर्ण जीवन कहछि ठीक के रिसा हेले मन मला कथा भारबो ठीक के दुख हेले कोपाई देबो असुविधा ले प्रार्थना आइबो नहीं बाइबल पढ़बा इच्छा नहीं सेटा का चली छी आर कथा ताकू कहबो तार कथा ताकू कहबो क्षमा देबो नहीं ए तो पूर्ण जीवन की नहीं रागो को मन रखो बड़ा पूर्ण जीवन ख्रिस्टियन जीवन क्षमा देवा जीवन क्षमा दउ छु के क्षमा दउ छु किस बोली कहू छु हमें मुई क्षमा देबी मोर खाइला तो जीरे नहीं तो नहीं खाइबाटा जीरबा पे क्षमा देबे की के ताके क्षमा न देले तो मोर भासी जीव तमे भासबो कि पड़बो कि बुड़बो सेटा नहीं ख्रिस्टियन जीवन होची क्षमार जीवन स्वर्ग रे आपण केउ मान को देखबे जे माने क्षमा देई छंती अरे क्षमा पाई छंती से माने का स्वर्ग थिबे स्वर्ग समस्त न थिबे केउ मान थिबे जे माने क्षमा पाई छंती आ क्षमा देई छंती से माने थिबे कहले कि तुमे आद्य प्रेम परित्याग करियछ एणु केउठारु तुम्भर पतन होई अछि केउठारु तुमरो पतन होई अछि ताहा स्मरण करी मन परिवर्तन करो कोन करो मन परिवर्तन करो आसी थिले परा मंडली रे आउरी काई के कहल प्रभु जीशुंकर प्रथम मेसेज थिला मन परिवर्तन करो अरे मंडली पाई शेष मंडली बाहर थिला बेले कहले मन परिवर्तन करो मंडली भितरे आइला परे कोन कहउछन मंडली भितरे आसला परे मन परिवर्तन करो कोठी साध्य प्रेम अछि आद्य प्रेम अछि प्रिय भाई भौणी माने प्रेम थिले केनते होछु भौणी माने सीरियल प्रति प्रेम थिले केनते हो को सीरियल प्रति जदि प्रेम हेई गला बोले आठटा अधे बेले थिबो बोले कोठी थिले भी झाड़ी फापड़ी जे पस्ती बसे रांधबार तने पते रांधबी बेतने सिने आगे देखबी ता ताकू झाड़ा लागु थिबो एक लागु थिबो छुट्टी ही बसी थिबो से पिला हागी करी ए मा रो बेटा लो रो सात्री को कहबो जा मालो छुते रा बाते जीवी तू जा स्वामी से काम रु आसे तू एनएमडी से हालिया हिकरी मैं गोले बोले मस्त्री बाटा कर दो बोले सगो रो मो केबे न खाइला पर भूखे मरी गला पर होत रो किसले हाइले तुम सा काताई पासरी गली कौन माने एटा कौन एटा प्रेम एटा प्रेम के नहीं घर भासी गला घर बुड़ी गला स्वास्थ्य खराब होला ए मद छाडू नहीं तार माने कौन आकु परिवार ठारू मद बेसी फल लागुछि कि नहीं स्वामी अछि पिला मन बड़ बड़ हेले भी काके दिखे गिजुडुछि बोल किस्ता से बारे तार प्रेम अछि ए बारे तार प्रेम नहीं स्वामी माने मत जो होछथि नारे नारे कि नहीं इत्ती नहीं सित्ती प्रेम अछि तार जदि निज स्त्री प्रति प्रेम थांता बोले कौन करथांता काम सरू सरू गुदगुदी घरे भारी आस्ता कि नहीं आस्ता एबे आसो नहीं छे कौन करछि को दुकाने ठिया पाकुड़ी खाउछि कुडी चाना खाउछि कुडी क्रिकेट देखुछि कुडी गप करूछि को भाटाई बसुछि को ब्रिज रे बसुछि परे सब लोग तो पলাই बेर केने जीवी तातने बोली घरे 10टा बेला आसुछि आगो कोन विवाह बा पूर्वरु केते बेले मिसबिलत होते केते बेले नहीं चारटा बेले आगरू हेबो नहीं हेबो नहीं घर काम होते चारटा बेले
ସେ କଣ କରୁଥିଲା, 4ଟାକୁ ଜଗୁଥିଲା, 12ଟା ବେଳରୁ 4ଟାକୁ ଜଗିଥିବ। ଘଣ୍ଟା ମିଶା ଧୀରେ ଧୀରେ କିସ୍ ପାଇଁ ଚାଲୁଛି, ମାନେ ସେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ। ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୁଲିସ ଘଣ୍ଟାକେ କିନ୍ଦ୍ରା ଦେଶ କାରଣ ସେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଏଟା ପ୍ରେମ କି ନାହିଁ ସେଟା? ଆଗ କଣ କରୁଥିଲୁ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଘଣ୍ଟା ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ, ପାଳକ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାଇକି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଥିଲୁ କି ନାହିଁ? ଏବେ ସବୁ ଯିବେ, ଗୀତ ହେବ, ଏବେ ଯିବି ନାହିଁ, ଆରାଧନା ସରୁ ଯିବି। କଣ କରିବ ତାପରେ ମୁଇଁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ବସିବା ପାଇଁ ଟାଇମ ଅଣ୍ଟୁନି। ଦିନ ଭିତରେ 4-5ଟା ସିରିଏଲ ଦେଖି ଦଉଛି, ଦେଖୁଛୁ କି ନାହିଁ? ମୋବାଇଲର ବ୍ୟାଟେରୀ ସରି ଯାଉଛି। କେତେ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିବ? ଲାଗିଲେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲେ ସରିବ? 8-10 ଘଣ୍ଟା ବେଶୀ ଗଲା, 4-5 ଘଣ୍ଟା କରିଦବା ହେଲା। ଗୋଟେ 4 ଘଣ୍ଟା ଯଦି 100 ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ, 4 ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲେ 0 ହେଇଯିବ ସେଟା। ତାର ମାନେ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି 2 ଥର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରୁଛି ବୋଲେ କେମିତି? ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରେମ କାହିଁ? ସେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଓ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର, ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର, ନহিଲେ ନহিଲେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲ କି ନାହିଁ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନ, ନহিଲେ ଯେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କର, ଯଦି କର ତ ଭଲ, ଯଦି ନ କର ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ସରିଲା କଥା। ତତେ କେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ବେଟା, ମୁଇଁ ଆକାଶୀ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାର ଅଛି ମୋ ଭିତରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୁ କଣ କରିବା ଅଛି? ତୋର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ମନକୁ। ମୁଁ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ପଦ ପଢୁଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ପଢିବା ସେଟା, ସେ 2 ପର୍ବ ତାର 21-22 ପ୍ରକାଶ ଦେବାକୁ। 2 ପର୍ବ 21-22। ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସମୟ ଦେଲେ হে, ଆମେ ତାକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲେ হে ସେ ଆପଣା ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିରୁ, କଣ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଉନାହିଁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ସେ ତାକୁ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ମିଳିଗଲା, ତାକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ପଡି ଯାଇଛି। ଏଟା କୋଉଟା? ସେଟା ଆମର ପାଇଁ ଜଗତ। ଆମର ପାଇଁ କିଏ? ଆମର 2ଟା ସ୍ୱାମୀ। ତମେ 2ଟା ମୁନିବର ଦାସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, 2 ପ୍ରଭୁର ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ, 2ଟା ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଗତ ମିଶା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ, ପ୍ରଭୁ ମିଶା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ। ଆମକୁ ଏ ପ୍ରଭୁ କେବେ ମନେ ପଡିବେ? ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମନେ ପଡିବେ। ଭଉଣୀ ମାନେ ସପ୍ତାହ ଯାକ କେନେ କେନେ ବୁଲିବେ, ରବିବାର ଦିନ ଆସିକରି ଆୟା ହୁଁ ମେ यहाँ ପ୍ରଭୁ କହିବେ କାଇ କାଇଲିସ୍, କଣ ପାଇଁ ଆସିଲୁ? ଆରେ ବୁଲୁ ତ ଥିଲୁ, ଥାନ୍ତୁ ସିତି ଏଠି ଆସିକରି ଆୟା ହୁଁ କିସ୍ ପାଇଁ କହୁଛୁ? তোর আয়া মিশা সিতি একা বুয়া মিশা এটি কাইকে আসিছু তুই? প্রিয় মানে গোটে ঘন্টা মিশা স্থির হওয়ার বসু না। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ କେତେ ମିଟିଂରେ ଦେଖିବି, ଜଣେ ଲୋକ ଏକଲା ହବ କି ନାହିଁ, ତା ସାଙ୍ଗେ 10 ଲୋକ ପାଳେଇଥିବେ। କାନେକ୍ସନ ଅଛି କେମାନଙ୍କର ମୁତ୍ରାମୁତ୍ରୀ ମାନେ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ମିଶା ବସି ପାରବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବେଳେବେଳେ ତୋକେ ତୁ ଗଲେ ହେବ କି ନାହିଁ, 4টাকে ଧରି କରିଛି ବସେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛି ବାକ୍ୟ ସର୍ବ শেষ প্রার্থনা করবা বলে উঠি পলাইবে। তার মানে শয়তান কি কইছে, তুই বাক্য শুন মাত্র প্রার্থনা করে সমর্পিত হে নাই। হে নাই মিটিং সর্ব কি নাই, শেষ আশীর্বাদ নহনু গাড়ি স্টার্ট করি মানে তাকে আশীর্বাদ লোড়া নাই। সে প্রার্থনা করব নাই, করব নাই। প্রিয় ভাই বোন মানে, এবে টিভি আসিছি,
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଦେଖୁଥିଲି ନା ଟିଭି ମିଶା ସବୁ ଘରେ ନଥିଲା ସାନ ସାନ ରେଡିଓ ମନ ଥିବାର କି ନାହିଁ ସେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ କେ ମିଶା ଧେରି କରି ବୁଲୁଥିବାର ଖାନ୍ଦେ ଧେରି କରି ବୁଲୁଥିବାର ସତେ କେନେ ପାଳେ ବୋଲା ପରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଲ କିସଲା ମାରିଗଲା କିସଲା କହିଲା ଲୋକ ସେ ଝାଡା ବସଲା ବେଳେ ବି ସେ ରେଡିଓ ତିରି ବସୁଥିଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ ବି ରେଡିଓ ଆକା ବସ ରେ ମିଶା ଥରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଚାଲିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାଚ ଚାଲିଛି ଆମେ କଲେଜରୁ ଫେରୁଛୁ ନବରଙ୍ଗପୁର କଲେଜରୁ ଇଆଡେ ବେଟିଂ ଚାଲିଛି ଆগে ବସ୍ ଯାକ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଡାମଲେ ପଛେ ବି ଥା ବେଟିଂ କିଛି ଡମ୍ ପଛେ ବି ଥା କିସଲା ଭାଇନା ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ରେଡିଓ ସେ ଖାଲି ବସ୍ତା ଲୋକ କହୁଛି ନାଇଁ ଏତିକିଟା ବଲ୍ ଅଛି ଏମିତି ହବ ବେ ସେମିତି ହବ ବେ ଗୋଟେ ବୋଲର ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ଆମର ଚେତନ ଶର୍ମା ବୋଲି ଥିଲା ଗୋଟେ ବାୟାଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତିଟା ସେ ଗୋଟେ ଥିଲା ମାନେ ରିଗା ବୋଲେ ରିଗା ବୋଲିଂ କଲେ କାରଣ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟାଇ ଦେଇ ବୋଲା ପରେ ବୋଲିଂ କରିବ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲା ଠକ 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 ବସ୍ତାକୁ ଖାଲି ଠକ 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 ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ସେ ବ୍ୟାଟ କୁ ମାରି ମାରି ପରେ ଯାଇକରି ଘରେ ହାଇଲାଇଟ ଦେଖିଲା ବେଳକେ ବ୍ୟାଟ ଖାଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ସେ ହେଲା ସେମିତି ବାୟଟା ମୁଇଁ ବି ସାଥିଲି ମାତ୍ର ଚାର ଲାଭ ନାହିଁ ସେଟା ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ ବାୟା ମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ କହୁଛି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେଠି ଲାଭ ଅଛି କି କିଛି ନାହିଁ ସେ ଧୋନି ଧୋନି ଏତେ ଯିବ ଥରେ କଣ ହେଲା ସେ ଧୋନି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ହେଲା ମୋର ଭଉଣୀ ଚୁଇଁ ସେ ଦେଖୁଛି ଦେଖୁଛି ର ପାପା ର ଧୋନି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ଆଗେ କି ଜଣା ଧୋନି ବୋଲେ କିଏ ଓହୋ ହେଲେ ସେ ଧୋନି ନେକି ବାପା ଆମେ ଗରିବ ଆଗେ ଜଣା ଦେଖି କହୁଛି ଓହୋ ହେଲେ ସେ ଧୋନି କି ବାପା ଆମେ ଗରିବ ନାଇଁ ରେ ମା ସେଟା ନାଇଁ ସେ ତାର ନା ଧୋନି ଓ ଧୋନି କି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ଦିନ ପଳେଇଲା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ଟିଭି ନଥିଲା କଣ କରବାର ଗୋଟେ କୋରେ ଲୋକ ଯାକ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ଦେବା ଆମେ ପଳେଇଲେ ବୋଲେ ସେ ଘରେ ଆରି କିଏ ନଥିବା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ବୋଉ ନାହିଁ ଟୋକି ନାହିଁ ବୁଢା ନାହିଁ ବୁଢୀ ନାହିଁ ଆମକେ ଘର ସର୍ପି ଦେଇ ସବୁ ଦାଣ୍ଡେ ବସିଥିବ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ସକାଳେ ରାନ୍ଧା ବଢା କରିଦେଇଥିବେ ଆମେ ଯାଇ ଘରେ କେ ଖାଟେ କେ ଖଟ ତଳେ କେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ପାକେ କେ ବାଥରୁମ ପାକେ ସାନ করতো ମୁଁ ଖାଇକି କହୁଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଶିଖିଛି ସେଟା କହୁଛି ଚାର ନା ଲାଭ ନାହିଁ କେତେ କେତେ ବର୍ଷ କେତେଟା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଦେଖିଛି କିଛି ମିଲବାର ନାହିଁ ସେଟା ଏବେ ଆମର ପିଲାମାନେ ବାୟା ବାୟା ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏ ଟିଭି ଦେଖିଲେ କିଛଟା ମିଳିବ ଏ ସିରିଏଲ ଦେଖିଲେ କିଛଟା ମିଳିବ আমার লোক जो नाट देखी बुलुछ किसटा मिलबो आजिकल सब खरा दिन है कि नहीं सब गाँ मंटी नाट से नाट है देखबो मजा कथा देखबो जो लोक नाट आनी थी कि नहीं से कबार ढाबी डुली देथिबो से ए गाँ जाकर फकुआ मन जाई करी के गंता चदर धरी करी जाई पिला तो के दुर्ला धरी करी नाट देखि आसबे से नाट आनु ढुली देथिबो प्रिय भाई भौणी माने थरे जदि नाट जाई नहीं आमर गांधी चौक नाट होतिला आमर रिक्शा वाला से हनुमान दीची हनुमान दीची सकाले से रिक्शा चलाउची तार ए सब रंग ही जाईची मैं कहली की साला वाला नहीं हनुमान रात हितिली परा बोलची से रात हनुमान सकाले रिक्शा वाला आरे से कोन हो से ओंड्रा पिला का गुढीरे नी जाईतिबो से समान को नहीं अधिक माइटी तो दिहा तो दिखे जेतो स्टाइल कहले न सरे से सतिटा से कोन करछि सेटी आगा से बस्ता हुलौछि के राती सुंदरी सकाले कुली हैला सेटा देखो भाई राती जा ओ लोको प्रिय भाई भौणी माने से दिनो गुडा को गला हेबे एबे हमें कोन करबार अछि बसी करी चिंता करबार अछि जे मोर जीवन केंती अछि प्रभु को जो सुजोग देली कि तो से बेश्यावृत्ति रु अपना मन को फेराउ नहीं पढ़ी बेटी के याकूब तार 4 पद याकूब 4 पर्व तार 4 पद हे व्यभिचारी माने जगतर मित्रता हाँ व्यभिचारी माने कौन
ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି କି ସ୍ୱାମୀ ପଛରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନେ ଜଗତର ମିତ୍ରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଜଗତ ସହିତ ମିତ୍ର ହେବାକୁ ଯିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଜଗତ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଯିବେ, ଜଗତ ସହିତ ମିଶିଯିବେ ବୋଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ହେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ମାନେ ଏ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ମାନେ ଜଗତର ମିତ୍ରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଗତର ଶତ୍ରୁତା। ମିତ୍ରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଏହା କଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଏହାଙ୍କର ଜାଣ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଅତଏବ ଯେ କେହି ଜଗତର ମିତ୍ର ହେବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରେ କେହି ଜଗତର ମିତ୍ର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ପ୍ରତିପନ୍ନ କରେ। କଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ? ମା ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଜଗତ ସହିତ ମିତ୍ର ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହଉଛି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଜଗତକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଏଠି ଥିବା ବେପାର କରିବା, ହାଟକୁ ଯିବା, କୁଲି କରିବା, ଘର ବାନ୍ଧିବା, ରୋଜଗାର କରିବା, ବିଜନେସ କରିବା, ଚାକରି କରିବା, କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ରହିବାର ଅଛି। ମନ ଏଠି ଲାଗବାର ନାହିଁ, ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଏ ଜଗତର ପ୍ରେମରେ ଆମେ ଯିବାର ନାହିଁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ମନ କେବେ ମିଶା ମତେ ସେ ଜଗତ ଆଡକୁ ନ ଟାଣିବାର ଅଛି, କେବେ କେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଟ୍ରେନ୍ ୟୁର ବ୍ରେନ୍, ଟ୍ରେନ୍ ୟୁର ବ୍ରେନ୍। ତମର ବ୍ରେନ୍ କୁ କଣ କର? ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅ। କୋଉଟାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଅଛି, କୋଉଟାକୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ଗୀତ ଗାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ। मन्ना लगाना यहाँ, जाना है हमको वहां, तो के वहां तो जाना है, मन तो इधर का है कि नहीं है? इटिया का अच्छु सकाळु संज खाली जगत 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 मात्र कौन कहूचु? सत्य प्रभु आइले पलाई भी बोलला हाँ इटिया का खाली मां मने गोटे जदि चामच दुश्मन केंदी कहू चामच गोटे केने गला, चामच गोटे कुई गला, चामच नहीं दिख रहा है किधर गया? चामच तो गोटे हाजी गला, घर सामान तो मोटा है, गोटे गिलास दिसबो नहीं, गोटे गिना दिसबो नहीं। मां मने कोन होचंती? गोटे ब्लाउज जदि दुश्मन है से पेड़ी भितरे बोले सबु लुगापटा बेटी करी रखी करी गोटे 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 करबे इति मिसा नाही खुटी गला हेले बोलला बेलको तार स्वामी रो पेट शर्ट सामी से कुछ दी छे तापर तार स्वामी कुडा मोर ब्लाउज तो मुट्ठी के दियाला नाही से शर्ट संग पिनता बेसे अरे कोन केबे नले केबे तो मिलबो से गोटे विषय पाई। प्रिय भाई भौणी माने आमे सबु बेलकी होचु कोन जीवुबे मन इतिया का होची मन जदि एटू रिलीज हेबो नाही शरीर भी जीव नाही जीव नाही। मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु हमको अनुग्रह करंतु आज वाक्य सुनला बेले मोर मन कुटी अछि, मोर जीवन केंती अछि, एई स्वभाव सहित मु केने मिसा जाई पारबी प्रभु को राज्य को जाई पारबी नहीं, जाई पारबी नहीं। प्रेम जगत सहित अछि कि सब बेले कुली करबा को जाओ, हाट को जाओ, व्यापार करो, घर बनाओ, मंची मंची घर बनाओ, प्लेट पकाओ, सबू करो मात्र जीवा को भी रेडी थिबार अछि। प्रभु केबे आइले मुई उठी जीवी, इटा मोर घर नहीं, इठी मोर रहिबार नहीं, ए जगत आसक्त में रहिबार नहीं। कारण कोन मन परिवर्तन करबा लोक राज्य पृथ्वी रे नहीं। देखो आमे ओडिसा राज्य लोक लोक कि नहीं इटी लोक कोट राशि नु आमे मु तो खांटी करा पुटिया ए घाटी पहाड़ पर्वत भीतर हम लोक मान सब जन्म में मरी गले इटी लोक एबे कोन लागुची निजर जिला निजर राज्य रे आमे कोन होछु परलोक रहि जाइछु। आमर देश रे आमर हरी एबे डर लागुची बाहर जीवा को डर लागुची केते एते डर केंती आसला आमर लोक परा
প্রিয় মানে মন পরিবর্তন করিকি থান্তু, তুরি বাজলা বেলে স্বর্গে যাই হব না, যাই হব নাই। প্রভু যীশু খ্রিস্ট ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯାର ମନ ଇଟି ଲାଗି ନାହିଁ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନୋହଙ୍କର ଘର ଥିଲା, ନୋହଙ୍କର ପରିବାର ଥିଲା, ନୋହଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜମିବାଡି ଥିଲା, ଅନ୍ୟ କାମଦାମ ସବୁ ଥିଲା, ଜାହାଜ ବନାଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନୋହ ଜାହାଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଘର କେମିତି ହେବ ରାଜା, ମୋର ସେଟା କେମିତି ହେବ ପ୍ରଭୁ, ସେ ବେଡା ଖୁଡା କେମିତି ହେବ, ସିଧା ତିପସ, ସେ କଥା ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଡିରେ ଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ଆସିଲେ ବୋଲେ ଯିବା ପାଇଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲୋକ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗ, ସବୁର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ। ଆଜି ବସିଲା ବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ ମୋର ଭିତରେ କଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ବାହାର କର, ସେଟା ସବୁ ସେଇଗୁଡାକ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ଯିବ? ଯାହାଟି ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଥିବ, ଯେ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବ, ସମସ୍ତେ ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଯିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ବାସଗୃହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ଯିବ? ଯେ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେ ଏକା ଯିବ, ସମସ୍ତେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଏ ମାନସିକ ସ୍ୱଭାବ ନେଇ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ସେତେ ନିକୋଦିମକୁ କହିଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବାର ଅଛି, ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେବାର ଅଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଯୋଉ ଖୁସି ଆରମ୍ଭ କେତେବେଳେ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ତ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଲେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଲେ ପଢିବା କି ଲୁକ 15 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ, ଲୁକ 15 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ହଁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନେଶତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, ଏପରି ଅନେଶତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଏପରି ଜଣେ ପାପୀର ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ହେବ। କଣ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ତମେ ଚାକରି କଲେ ନାହିଁ, ତୁମେ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଠି କଣ ବନେଇଲେ ନାହିଁ, ତୁମେ 5 ଏକର ଜମି କିଣିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ, ତମେ ଇନୋଭା କିଣିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ, ତମେ 5 ତୁଲା ସୁନା କିଣିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ, ତମ ପିଲା ନାଇଁ ଡକ୍ଟର କି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ହବ। ମୋର ପିଲା ଡକ୍ଟର ହେଲା, ମୋର ନାତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲା, ମୋର ପିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲା, ମୋର ପିଲା କଲେକ୍ଟର ହେଲା, ଏଠି ଆନନ୍ଦ କରିହବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ କେତେବେଳେ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ମା ମାନେ ଏମିତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା ଲୋକ ଆମର ଘରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ନାତି ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ, ଖାଲି ଖଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଖଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାରଣ ମନକୁ ତ କେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମନକୁ କେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା। ତ ଆମେ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଖଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ। ଯାର ପାଖେ ମିଶିଲେ ତାର ପରା ହଉଛୁ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଲେ ବୋଲେ प्रभु का धन्यवाद करूंगा, एटी धन्यवाद करूंगा। टीवी पाखरे बसले बोले टीवी का धन्यवाद तापरे जुआ खेलना बेले से धांता, तापरे पुड़िया को धीरे धीरे पुड़िया का मोबाइल मिली गले ये पाकी श्रद्धा तुमको पाई जीवन मोबाइल बोले मोर जीवन लो, मोर जीवन केने गला एबे तो मोर जीवन लागुची ए मोबाइल तुमको धेरी खाइबो। भाबो नहीं ये शांता दिसुची शान केते केते परिवार को भांगीची, केते प्रभु को दास मान को विनष्ट करेची, केते लोक अभिषेक छड़ाई नहींची। ए बुटी खांगा
ଦୁସୁଛି ସାନଟା ସବୁର ହାତେ ଅଛି, ସବୁର ହାତରେ ଅଛି। ମାନେ ଆପଣ କୋଉଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ମୋବାଇଲକୁ ଖାଲି କହିଦିଅ କି ନା। ଏବେ ତ କହିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଜାଣୁଛି, ନିଜେ ଜାଣୁଛି। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ କୋଉ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିବି କି ନାହିଁ, ପର ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରି ଆସିଥିବ। ମଝିରେ ମୁଁ ଜଣକୁ କହୁଥିଲି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ବଢିଆ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁକ୍ସ ଗୁଡାକ ବହୁତ ବଢିଆ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୁକ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ବହୁତ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବୁକ୍ସ ଗୁଡାକ ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ପରେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବୁକ୍ସ ମନେ ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ଟାଇପ ମିଶା କରିନି। ତମେ ଯଦି ଶାଢୀ 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 କଥା ହବ କି ନାହିଁ, ଶାଢୀ ମନେ ବାହାରିବ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଶାଢୀ ଭଲ लो ଶାଢୀ ନାଇଁ କି ବେଶୀ ଭଲ ଶାଢୀ, ଶାଢୀ ବୋଲେ ଶାଢୀ ଆକ ସାତ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇପ କରି ଜଣା କି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ। ମୋବାଇଲ ଧରି ଯୋଉଟା କହିଦେଲ ତ ମୋବାଇଲ ତ ଖୋଲି କରି ଦେଖାଇ ଦଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ଦେଖାଉଛି କି ନାହିଁ? ଖାଲି ଏମିତି ଧରିଦବ କହିଦେଲେ ହେଲା। ଛିଲା କଥା। ଥରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ କାଢିକି ଦେଲି, ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଟୁନଟା ଦେଖିବ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗବ ବୋଲି ଦେଲି। ଦେଇକରି ଲେଉଟୁ ଲେଉଟୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦି ଚାରି କିଛି କରୁଛି, ମୋଟୁ ପତଲୁ ବୋଲୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଲି, ଆରେ ଦେଇକରି ଉଲ୍ଟୁ ଉଲ୍ଟୁ ସାନଟା ସାନ ଆଙ୍କି ଏମିତି 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 କିଛି କରିଦେଲା, ଆରେ କରିଦେଇକରି ମୋଟୁ ପତଲୁ, ପରେ ମୋଟୁ ପତଲୁ ବେଟି ଦେଖୁଛି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଚାହିଁବ ସେଟା ବାହାରିବ। ଏମିତି କୋଉଟା ଖଞ୍ଜା ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଏଆଇ ଆସିଲା ପରେ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ଆହୁରି ଗୁଡ଼େ ବିଷୟ ଏଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମତେ ପ୍ରଚାର କରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଆଇ ମୋର ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ। ମୋର ଟିକେ ଭଏସକୁ କପି କଲା ବେଲେ ମୋର ସବୁ ମେସେଜ ସେୟା କହିଦେବ। କଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ ଭାବି ଦେଖ। ସ୍वर्गରେ ଆନନ୍ଦ କେତେବେଳେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଜି ବସିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରବା, ମୋର ମା ମାନେ ଟିକେ ବସି ଭାବ, ଏ ଜୀବନରେ ଯଦି ମୋର ମନ ବଦଳି ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱଭାବ ବଦଳି ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍वर्ଗ ଯିବାଟା ଚୁଚା କଥା, ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମରବ କି ନାହିଁ, ସେ ଇତି ହେଲେ ଯିବ ନା ସ୍ଥିତି ହେଲେ ଯିବ, ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସେ। କାହିଁକି? ଯଦି ଏଠି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ଯଦି ତାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ ଯିବ ନାହିଁ, ଯିବ ନାହିଁ ସେ ଲୋକ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୋଉ କୋଉଟା ବଦଳବାର ବାକି ଅଛି ଟିକେ ବସିକରି ଦେଖ ତ, ଦେଖ। ମୋର ଆଖି ବଦଳବାର ବାକି ଅଛି, ମୋର ନାହିଁ दांत मिसा बदलबार बाकी, कारण कोटी हसबार अच्छी कोटी हसबार नहीं, दांत के जाना नहीं करे। दांत कार पाक देखाबार रोंडरा पाक देखाबार बाकी लोग गिजरबार आवश्यक नहीं। ए आटा सबुठी हलाइबा दरकार नहीं, सबुठी हलाइबार अच्छी कि नहीं। मु तो कहूतली भाई मान को तमरो बाइक रो 50 सीट मिसा भिन लोकर नहीं लेखि देइछो, मोर बाइक रो 50 सीट मोर स्त्री करो बस। आरी के जदी कहबो ने मको बसा बोली गली लेखि तो देइथिबो, अरे बस लखाइथिबो कि नहीं एटा हैंडिकैप्ट माने पई, एटा एमपी पई, हां सेठी खाली से मना तांगर पई रिजर्व सेटा आपण भी लेखि दियंतु। भिन लोक बसाई करी थेरे पे हेबा दरकार नहीं, काम छिल्ला छिल्ला। प्रिय भाई भौणी माने, ए जीवन 70-80 वर्ष जीवन आज नले काली छिड़ी जीव सरी जीव। केमती करबा, केमती करबा, काहे कि अनंत काल अछि। स्वर्ग रे आनंद आरंभ हुए आपनकर मन परिवर्तन रे, आपनको मन परिवर्तन रे। अरे आनंद भी सब बेले रुहे नहीं, जब हमें पाप करू, पाप कले आनंद रही न थाए। खोलत मुस्त आपण मन देखिबे गीत संहिता 51 सेठी आपण देखि परबे। गीत संहिता 51 तार 12 पदटी पढंतु।
ତୁମ୍ଭ ପରିତାଣର ଆନନ୍ଦ ତୁମ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଆନନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର ମତେ ଦିଅ। ପୁନର୍ବାର ମତେ ଦିଅ। କାହିଁକି ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପରିଚ୍ଛନ୍ନର ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ସେ ଆନନ୍ଦ ଏବେ चला गया है। चला गया बोले हिंदी गला की उठी गया है। एबे नहीं सेटारी ता जीवन से आनंद एबे नहीं। एबे से बिना बजेले आनंद नहीं, गीत लगले आनंद नहीं, खाइले आनंद नहीं, पिंधले आनंद नहीं, सिंहासन बसले आनंद नहीं। काहे की आनंद नहीं? मूल कथा कोन ए आनंद पळैछि। दाऊदको आर किछि भल लागु नहीं। पाप करि दैछंती, पाप करि दे कोन एबे एक्टिंग करूछंती न कला भलिया। प्रिय भाई भौणी माने सुनंतु, आमे अनेक लोक कोन करिछु पाप तो करिछु, पाप न कला पर अभिनय करूछु, पाप न कला पर छलना करूछु, ऊपर ठाउरिया जीवन काटुछु, लोक देखाया जीवन काटुछु। आप दूसरों को बेवकूफ बना सकते हैं, आप औरों को बेवकूफ बना सकते हैं, खुद को नहीं बना सकते। परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपन को कौन करबा अछि? आपन आज देख आनंद काहे कि नहीं नहीं केतन आराधना करथिबे कि नहीं के तो देखुथिबा तुमके सुपरवाइजर को रखाइछि के कोलाइन के नहीं देखबा पे के मांडी खुटी कांदुथिबो तू के मांडी खुटु सतन जदि के भल कर बाके सुनथु केंति सुनुछि देख नहीं कौन आनंद नहीं। भौणी माने पूरा फाउंडेशन मुजा को लिपि ही, पाउडर लिपि ही, लिपस्टिक लिपि ही प्रार्थना आइले मिसा मु केंति तिबो आनंद नहीं। देखबे के निजर कार रे बसी थिबे मु केंति तिबो पातली पड़े देखिछ। ए स्वामी मान को प्रार्थना आसबस दुका धरबे मान को तू जा मुई जीबी नहीं मत बिजार बोले बिजार आके जुआ खेलबा को जीबा को बिजार नहीं, वॉलीबॉल खेलबा बिजार नहीं, राति रा मोबाइल देखबा को बिजार नहीं, से छोकठी आई फालबा को मिसा कोटी बिजार को किस नहीं विवाहली मुया को खाली प्रार्थना प्रार्थना अंति मुंड अच्छा जीव चल ए जा आसी यार कोथबे केति भाईना भारिया लोग आसी न थांती रे दे तोर भाउजा का मुंड बिजार कर दला चा जीवा जीवा बोला आसी छि रे उठ उठ बस बस अनेक भौणी मन देखबे चर्च रे बसी करी उल्टी देखतबे किस भाई मोर बाची धन आछे कि नहीं बोलबा सेटा से देख उठ दिबो से उठ दिबो बस बोलतबे परे गोटे बहाना करबो ए जीवी जीव बेगी आइबो ए जीव जे आइबो नहीं। हां से प्रार्थना सर्व जेकर मुतुआ गति बस अरे आइबो ए मुत्रा रे आइबो खुटी गलो गलिलो आ लाज कर भीतर आइबी ताकि बोली बाहर ठिया आइतिली कुटी बाहर ठिया आइतिलु को गस्तले ठिया। प्रिय भाई भौणी माने आपन आनंद नाही अनुग्रह करंतु एबे दाऊदଙ୍କ जीवନରେ से आनंद आदि नहीं, से आनंद चली जाइछि, से परिचय आनंद जो पाइथिले से आनंद आपनଙ୍କ जीवନରେ अछि कि? मोर प्रिय भाई भौणी मन म समस्त को पचारिबा पई चाहे आपनଙ୍କ जीवନରେ से आनंद नाही माने गड़बड़ अछि किछि किछि पाप करिसंती किछि भूल करिसंती सेही पाप सकासे आजि आ आनंद करि पारुनांती सेवा मध्ये बोझ परा लागुछि बोझ परि लागुछि आराधना बोझ परि लागुछि प्रचार बोझ परि लागुछि। मोर प्रिय भाई भौणी माने गीत रचक कोन बोली कहउछंती गीत रचक कोन बोली कहउछंती जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले 122:1 कौन लिखा होती 122:1 पढ़िबे 122:1 122 बोले कोडा बोले पचार नहीं गीत संहिता का 122 दिबो आसो आसो आम्भे माने सदा प्रभु को गृह को जाऊ आम्भे माने सदा प्रभु को गृह को जाऊ एही कथा लोक माने मते कहिबा बेले मु आनंदित हेली। भाबी देखो
ମତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗଲା, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗଲା। ସେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି କି? ସୁଲି ଗାଁରେ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ହେବ, କେତେ ଲୋକ ଖୁସି ଲାଗଲା। ଗୋଟେ ଗାଁ ଯାଇଥିଲି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ମାଗଲେ କେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଗାଁରେ ବାଲି ହେଉଥିଲା 2500 ଲାଖ ଦେଇଛି। ଭାବି ଦେଖ, ଜଣେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହାନ୍ତି 1000 ଲାଖା। ହଉ ଦେଖବା, ମିଟିଂ ସରିଲେ ଦେଖବା, ମଝିରେ ଦେଖବା, ଦେଖି ଦେଖି ରହିଗଲେ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଲି ପାଇଁ କିସ୍ କରବ, ବାଲିକୁ ଦେଇଥ ପରେ ଧୁରଲି ହେବ। প্রভু দেলা পয়সা কো যদি অপচয় করবে, ঠিক রে ব্যবহার করবে নাই, তার দণ্ড পাইবাকে রেডি থিবার আছে। আনন্দ নাই। মোর প্রিয় ভাই ভনী মানে পরিত্রাণ পাইলা সমর আনন্দ আছে কি? সে মন পরিবর্তন আনন্দ আছে কি? আজি মতে সবু বোঝ পড়ে লাগুছি, কাইকি সে আনন্দ নাই। প্রার্থনা করবা কাইকি নাই প্রভু, মতে সে আনন্দ পুনি থর দরকার। সে আনন্দ পুনি থর দরকার বলে পাপ স্বীকার করবা দরকার। পাপ ক্ষমা পাইলে কেমতি লাগবো? বহুত হালকা লাগবো, লাগবো কি না? বহুত হালকা লাগবো। গোটে বোঝ থিব। মিটিং রে আপন কান্দি করে প্রার্থনা করদেবে, অনুতাপ করদেবে, গলা বেলকু এতে হালকারে যাবে, হায় লাগলা লো আজি কেতে দিন পরে আর আরামরে শোইবে, মিশাছে শান্তিরে রহি পারবে। কাইকি পাপ ক্ষমা হয়ে যাইছি, বোঝ চালি যাইছি। কেতে বড় বোঝ চালি যাইছি। দাউদ বি লুচাইলে 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 কেতে লুচাইবে, আরে কেতে লুচাইবে। কাইকি আর পূର୍ବରୁ যে ভাববাদী মানে আসিଥିଲେ তাଙ୍କର পাপ বিଷୟ কই নাহাନ୍ତି, তাଙ୍କର পাপ বিଷୟ কই নাহাନ୍ତି, মন্দতা বিষୟ কই নাহাନ୍ତି, তাଙ୍କର জীবন ভুল বিষୟ কই নাহাନ୍ତି। জনে আসলে নাথন আসলা পরে তাଙ୍କର পাপ বিଷୟ কইলে, তেবে অনুতাপ কলে। এবে কৌଛନ୍ତି প্রভু মতে সে পরিচ্ছন্ন আনন্দ পুনি থরে দিও প্রভু। ମୁଁ ସେ ଆନନ୍ଦ ହରେଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ଆପଣ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଦରକାର, ଆନନ୍ଦ ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ କେବେରୁ ଖୁସି ହେଇନୁ, ଆମେ କେବେରୁ ଭଲରେ ହସିନୁ। ଆମେ ସତକି ନାଇଁ ମା ମାନେ ଭଲ କରି ହାସି କରି କେବେ ହାସିଥିଲୁ ଜାଣା ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିରେ କେବେ ଖାଇଥିଲୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିରେ କେବେ ଶୋଇଥିଲୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଟେନସନ ଟେନସନ ଟେନସନ। କାହିଁକି? ପାପ ଅଛି ଗୋଟେ କଥା। ସେ ପାପ ନ ଛାଡବା ଯାଏ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦ ଯଦି ନଥିବ ସେ ଆନନ୍ଦର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ମିଶା ପାରବ ନାହିଁ। ଏ ପରିତ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବାର ଅଛି, ତେବେ କଣ ହବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ସେ ଆନନ୍ଦର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବେ। ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦ ଥିବାର ଅଛି। ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବ তার 21 পদ। মাথ্যু 25:21। তাহার প্রভু তাহাকে কহিলে, কে কহিলে? প্রভু, তার প্রভু, তার প্রভু তাকে কহিলে, বেশ উত্তম অবিশ্বস্ত দাস, বেশ উত্তম অবিশ্বস্ত দাস, তুম্ভে অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হেল, অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হেল, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବି, ନିଯୁକ୍ତ କରିବି। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁମେ ଆନନ୍ଦର ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଠି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଏ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ତାଡ଼ନା ଅଛି, ନିନ୍ଦା ଅଛି। ତାର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି। କଣ ପାଇଁ? ମୋର ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ମୋର ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରିତ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦ ଅଛି କି? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆନନ୍ଦ ଅଛି କି? ଯଦି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଅସୁବିଧା। ବେଳେ ବେଳେ ଭଉଣୀ ମାନେ
ଦେହ ଖରାପ ଥିବ କାମ କରୁଥିବେ, ଓ ଏମିତି ହେବ ଗଲା ବେଳକୁ ପରେ ଡାକ୍ତର ବା ଗଲା ବେଳକୁ କହିବ ତମର ଏ ଅସୁବିଧା କେବେରୁ ଅଛି ମା? ଆଜ୍ଞା ଏଟା ନାଇଁ କି ଗୋଟେ ହେବ 6 ମାସ ହେଲା ବୋଲା ବେଳକୁ ଡାକ୍ତର କହିବ ଏଟା ସେଟା ହେଇଛି ତମକୁ, ଆରେ ଓଷ କାମ କରବ ନାଇଁନି, ତମେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଗଲେ ବି କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ସିଧା ଘରେ ଥାଉ ବୋଲିବ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ଆପଣ କଣ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପାଣି ସେପଟେ ମାରି ଆସ ହିଡ଼ ବାନ୍ଧିଲେ ହେବ କି? କଣ କରିବାର ଅଛି? ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ହିଡ଼ ବାନ୍ଧବାର ଅଛି, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଅନୁତାପ করবার আছে, পাপରୁ ফেরবার আছে। যে আনন্দ পাইছিলু সে আনন্দ আজি নাই, সে পরিচ্ছন্ন আনন্দ নাই। যে মন পরিবর্তন করেছিলু আজি বি আমকু কেতটা বিষয় পরিবর্তন হবার আছে। টিকে চিন্তা করে দেখো, মুই আশীর্বাদর শিক্ষা দেবা কাসু নাই, আশীর্বাদ তো অছি আমার পে, আশীর্বাদ অছি, স্বর্গ অছি, আনন্দ অছি, সুখ অছি, ইতি কিছু নাই, କିଛି ନାହିଁ। ମଝିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିକରି 300 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା, କେତେ ବର୍ଷ 300 ବର୍ଷ କି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କି ଆମକୁ ଜାନା ନାହିଁ, ସେ କବରକେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। କିସ୍ କରବ? ମୋଡ଼ା ଖାଇବ, ହାଡ଼ ଖାଇବ, କିସ୍ କରବ? କଣ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଟା କଣ? କବର ଖୋଲି ବୁଲିବ ତମେ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ। ସେ କବର ସହିତ তোমার কি শত্রুতা? যদি তুমি মন্ত্র ফুকি করে জীবন দেই পারুছ, তবে সে কবর খোলি তাকে জীবন দিও আর তাকে কুটকুটা মারো। তোমরা মন্ত্র আছে করে জীবন দেবাটা? এটি কিছু নাই ভাই ভଉଣୀ মানে, ଗୋଟେ হিংসা, ଗୋଟେ ঘৃণা, ଗୋଟେ পাপ, ଗୋଟେ মন্দতা, সুরক্ষা কিছু নাই, খালি কষ্ট রাখা। বাপা মা মনে পুଅ ଝିଅ ପାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୁଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା କାମ ବି ତମରଟା, ଆପଣଙ୍କର କାମ ସେଟା। ଝିଅ 5 ବର୍ଷର ହଉ କି ସାନ ହଉ କି ବଡ ହଉ, ତମର ଆଖି ଆଗରେ ଥିବାର ଅଛି। ଏଣେ ତେଣେ ନାହିଁ, ଏଣେ ତେଣେ ନାହିଁ, ଆର ଘରେ ତାର ଘରେ ନାହିଁ, ଆର ହାতে ତାର ହାতে ନାହିଁ, ତମର। କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ଖରାପ ସମୟରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ରେଡି ଥିବାର ଅଛି ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆନନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଶାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଭୟଙ୍କର ମାନେ ଭୟଙ୍କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏତେ ତିକ୍ତତା, ଏତେ ବିଷ, ଏତେ ଘୃଣା, ଏତେ ହିଂସାରେ ମଣିଷ କେମିତି ବଞ୍ଚି ପାରିବ? ଗଛ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାତାବରଣ ତାକୁ ଦରକାର, ଭଲ ମାଟି ଦରକାର, ତାର ଭଲ ଯତ୍ନ ଦରକାର, ତେବେ ସେ ଗଛ ବଞ୍ଚି ପାରିବ। ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦରକାର, ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର, ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ପରିବେଶ ଭଲ ଦରକାର, ତେବେ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏଠି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ଯଦି ପାପ କରିଦେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପୁଣି ପଳେଇବ। ଆମକୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାର ଅଛି, ଟାଇମ ଆସୁଛି ସେ ଆନନ୍ଦର ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ସେ ଆନନ୍ଦ ହରେଇଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଆହୁରି ବି ଅଛି, ଆହୁରି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ସେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଆନନ୍ଦ ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପାର୍ଥ ଆସିବା ପାଇଁ, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଉଛି, 4ଟା କାନ୍ତିରେ ଘଣ୍ଟା ଥାଉଛି, ଏ ବାଟେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସାମ୍ନା ଘଣ୍ଟା ପାଷ୍ଟରকে ଦେଖିବା ପାଇଁ, 2ଟା ଘଣ୍ଟା ମୁଣ୍ଡ ହାଲେଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଖାଲି ଘଣ୍ଟା। ଗୋଟେ ଗାଁ ଯାଇଥିଲି, ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା 20 ମିନିଟ କହିବ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ। କେତେ ମିନିଟ? 20 ମିନିଟ। କିସ୍ ପାଇଁ 20 ମିନିଟ? ନା ଆଜ୍ଞା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି କିସ୍ କାମ ଅଛି? ରାବ ଗଲବାକୁ ଯିବ କି ବୋଲିବି? କଣ କାମ ଅଛି ତମର? ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାରୁ ବଡ କାମ କଣ? ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ବଡ କାମ କଣ? କଣ ଅଛି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆନନ୍ଦ ହଜି ଯାଇଛି, ଆଜି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ,
से परित्राण आनंद पुणी थे फेरी पाइबा पाई आमे प्रभु को पाखरे प्रार्थना करिबा दरकार प्रभु को कहबा प्रभु मते दया कर सहाय्य करो से आनंद मते पुणी थे दियो राजा बोली प्रार्थना करबा अछि पढिबे टिके गीत सहित 16 पर्व तर 11 पद गीत सहित 16 तर 11 टिके पढिबे हां तुम्भे मते जीवनर पथ देखाइबो तुम्हे मते जीवनर पथ देखाइबो तुम्भ सम्मुखरे तुम सम्मुखरे आनंदर पूर्णता थाए कौन लिखा जाइए चिन्ह कर जदि आनंद नहीं ता माने आपण प्रभु का सम्मुखरे नहांती कहीं आनंद प्रभु का सम्मुखरे थाए जगत रे आनंद नहीं टीवी रे आनंद नहीं अन्यठी आनंद नहीं आनंद कोटी अछि प्रभु का सम्मुखरे प्रभु का सम्मुखरे कहीं प्रभुंकर सम्मुखरे ही आनंदर पूर्णता अच्छी जदि आज आपण जीवन आनंद नहीं ता माने कौन आपण प्रभु को सम्मुखरे नहांती प्रभु को सम्मुखरे नहांती मोर प्रिय भाई भौणी माने आज मु समस्त कहबा पई चाहे जदि आनंद हो जाई दैछंती आनंद जदि नहीं आपण प्रभु को सम्मुखरे नहांती नहांती प्रभु को सम्मुखरे नहांती एटा प्रभु को सम्मुखरे आनंद थाए इंग्रजी लिखा जाछि इन हिज प्रेजेंस देयर इज ए फुलनेस ऑफ जॉय इन हिज प्रेजेंस तांकर सानिध्य रे तांकर उपस्थिति रे कोन अछि आनंदर पूर्णता अछि पूर्ण आनंद कोठी अछि प्रभु को उपस्थिति रे आनंद दरकार कि आपको आनंद दरकार परित्राण पाइबा दरकार आनंद दरकार पाप छाड़वा दरकार आनंद दरकार प्रभु को सानिध्य को जीवा दरकार प्रभु को सानिध्य हमर भीतर थिबार अछि आनंद और गीत ओडियाटा अछि प्रभु तुम सानिध्य रे आनंद उल्लास करिबी कोठी तुम सानिध्य रे राजा तुम सानिध्य रे आनंद उल्लास करिबी केबे तुमको देखिबी मुखेबे तुमको देखिबी चाहि अछि मंतर मो मालिक मो जीसु राजा ही के मोर मालिक होचंती मोर जीसु राजा प्रभु तुमरो सानिध्य रे मो आनंद उल्लास करिबा पई चाहे ए मोर भाई भौणी माने आनंद नाही आपण प्रभु को प्रेजेंस नहांती आउ को प्रेजेंस अछंती दाऊद आनंद करि पारु नांती प्रभु को सानिध्य पाई पारु नांती से बिना बजाले नहीं गीत रचना कले नहीं किछि नहीं 51 गीत लेखला पर आनंद आसीथिबो 51 गीत प्रत्येक जीवन रे 51 गीत रचना करबा पे पड़बो पाप स्वीकार करबा पे पड़बो तेबे आनंद आसबो आज प्रार्थना करबा आपन को आनंद करबा पाए प्रभु को उपस्थित रे आनंद करबा पाए कोन बाधा दउछि किछि पाप अछि कि जदि किछि पाप अछि एबे सुजोग अछि स्वीकार कर परिबे अभी भी वक्त है अभी भी मौका है एबे सुजोग अछि आपन से आनंद पुणी फेरी पाई परिबे एब्री तार एक पर्व 9 पद टिक पढिबे एब्री एक पर्व तार 9 पद तुम्हे धार्मिकता को प्रेम करियछ कोन लिखा तुमे धार्मिकता को प्रेम करियछ बढ़िया कथा ओ अधार्मिकता को घृणा करियछ ओ धार्मिकता को घृणा करियछ तेनु ईश्वर तुम्भर ईश्वर तुम्भर संगी मानक अपेक्षा संगी गणक अपेक्षा तुम्भको अधिक आनंद रूप तैल रे अभिषिक्त करियछंती हालेलुया प्रभु कोन करिसंती तुमे धार्मिकता को भलो पाइछो वेरी गुड ओ धार्मिकता घृणा करिछो एटा खाली धार्मिकता को भल पाइले हेबो नाही अधार्मिकता को घृणा भी करबार अछि आमे करो प्रभु को भल पाइले हेबो नाही जगत को घृणा भी करबार अछि बाइबल को प्रेम कले हेबो नाही
টিভি সিরিয়াল কু মিশা মন্দতাକୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରିବାର ଅଛି, ପାପକୁ ଘୃଣା କରିବାର ଅଛି, ଅଶୁଚିକୁ ଘୃଣା କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳରେ ସେ ଅଭିଷେକ କରିବେ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ତେଲ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ତେଲ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳରେ ଅଭିଷେକ କରିବେ। କାହାକୁ କରିବେ? ଯେ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଫଳ ପାଇବ, ଅଧାର୍ମିକତାକୁ ଘୃଣା କରିବ। ଅଟୋମେଟିକ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳ, ଅଏଲ ଅଫ ଗ୍ଲାଡନେସ୍ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବେ। ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଜି ମଣ୍ଡଳରେ ନାହିଁ, ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ କରିପାରୁନୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଅବ୍ରାହମ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଡାକଲାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ କିଛି ହେଉନାହିଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ଗଦା ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଧକୁ ଛୁଆ ହଉଛି, ଗାଈକୁ ଛୁଆ ହଉଛି, ଓଟକୁ ଛୁଆ ହଉଛି, ଦାସ ଦାସୀକୁ ଛୁଆ ହଉଛି, ଆକେ ହେଉନାହିଁ। କଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଜାବଂଶ କରିବି, ବହୁ ବଂଶ କରିବି, ଅମୁକ କରିବି, ହେଉନାହିଁ। କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦଟି ପଢିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦ। ସେହି ଘଟଣା ଉତ୍ତାରେ, ସେଇ ଘଟଣା ଉତ୍ତାରେ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅବ୍ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ହେ ଅବ୍ରାମ, ଅବ୍ରାହମ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଢାଲ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ଢାଲ ଓ ଓ ମହାପୁରସ୍କାର। ମହାପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟୁ। ତହିରେ ଅବ୍ରାମ ଉତ୍ତର କଲେ, ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ ଉତ୍ତର କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ମତେ କଣ ଦେବ? ତୁମେ ମତେ କଣ ଦେବ? ଖାଲି ଦେବୀ ଦେବୀ ବୋଲୁଛ, ତୁମେ ମତେ କଣ ଦେବ? ମୁଁ ତ ନିଃସନ୍ତାନ ହୋଇ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ତ କରୁଅଛି, ନିଃସନ୍ତାନ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଅଛି, ତୁମେ ମତେ କଣ ଦେବ? ୟା ଭିତରେ କଣ କଲେ? ଗୋଟେ ସଜେସନ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ, ହାଗାରା ତ ଅଛି। ଆଗ କଣ ଥିଲା? ସେଇ ସମୟରେ ଯୌତୁକରେ ଦାସ ଦାସୀ ମିଶା ମିଳୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇ ଯାଉଥିଲେ ଚାକରାଣୀ ମଣିଷ ମିଳୁଥିଲେ, ଦାସୀ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ଦାସୀ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଏ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଘରେ ପିଲା ଛୁଆ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇ କରି ଦଉଥିଲେ। ସେ ଛୁଆଟା କୁଆଡ ହଉଥିଲା? ଏ କର୍ତ୍ତାର ହଉଥିଲା। ତ ଏମିତିରେ କଣ ହେଇଛି ଏଠି? ଅବ୍ରାହମ ହାଗର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। ଆପଣ ପଢିବେ ଟିକେ କଣ? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବ 16 ପଦ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 16:16। ଅବ୍ରାମଙ୍କର 86 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର 86 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହାଗାର ଅବ୍ରାମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ମାଏଲକୁ ପ୍ରସବ କଲା। କାହାକୁ ପ୍ରସବ କଲା? ପ୍ରଭୁ ତ ଇସାକ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ କାହାକୁ ପ୍ରସବ କରାଇଛନ୍ତି? ଇସ୍ମାଏଲକୁ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସବ ତ କରିଦେଲେ, ଘରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଏବେ ହାଗାର ଦେଖାଉଛି ପିଲାକୁ, ଏ ଦେଖ ମୋର ପିଲା, ଏବେ ମୁଇଁ ହେଲିବେ ମାଲିକାନୀ, ତୁଇ ପିଲା ବଢେଲେ ଏ ଏକା ମାଲିକ ହେବ। ଏସବୁ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଘରେ କଳହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆହୁରି ସେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଟା ସେ ଆନନ୍ଦ ଆହୁରି ନାହିଁ, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମ କାହାକୁ କହିବେ? ଏମିତି ସମୟରେ ଏଟା କେତେ 86 ବର୍ଷ। ଆପଣ 17 ପର୍ବ 1 ପଦଟି ପଢିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବ 1 ପଦ। ଅବ୍ରାମଙ୍କର 99 ବର୍ଷ ବୟସରେ 86 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା କି ନାଇଁ? 16 ପର୍ବ 16 ପଦରେ କେତେ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ? 86 ବର୍ଷ। ଏବେ 17 ପର୍ବ 1 ପଦରେ କେତେ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ? 99 ବର୍ଷ। ବୋଲେ ଏ ଗୋଟେ ପଦ ଭିତରେ କେତେ ବର୍ଷ ଅଛି? 13 ବର୍ଷ। 13 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅବ୍ରାହମ ଯାଇପାରି ନାହିଁ। 13 ବର୍ଷ ହେଲା ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଚକଟି ହେଉଛନ୍ତି। କେମିତି କରିବି? କ୍ୟା କରୁଙ୍ଗା? କୁଛ ପତା नहीं। ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଦେଲେ। ଆଉ ଥରେ ପଢିବେ ସେଟା।
ଅବ୍ରାମଙ୍କର 99 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର 99 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭ ଛାମୁରେ ଅନ୍ୟ ଛାମୁରେ ନାହିଁ। ରେ ବାବୁ ତୁଇ ଲୋକ ଆଗରେ ଭଲ ଅଛୁ, ଲୋକକେ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ଭ ଛାମୁରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଓ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ, ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଇଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ମାନେ ଆମେ ନଥିବା ବିଷୟ ପାଇଁ ଟେନସନ ହଉଛୁ, ସତ କି ନାହିଁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା କିଛି ନଥିଲା, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, କାରଣ ଏତିକି ଭାବରେ ଆମେ ପଶି ନଥିଲୁ। ଆଜି ସବୁ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘରର କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଆମର ମୁହଁର କଲର ସେମିତି ଆକା ଅଛି, ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଛି। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆକା ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ, ପାପ ଯେବେ ଜୀବନରେ ଥାଏ ସେ ଆନନ୍ଦ ଚାଲିଯାଏ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦ ମତେ ପୁଣି ଥରେ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମୁଁ ଯେପରି ସେ ଆନନ୍ଦ ପୁଣି ଫେରି ପାଇବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅଛି। ଯଦି ଆମର ମନକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ସେ ଆନନ୍ଦ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇବା। ସେଇଥିପାଇଁ ମିଟିଂ ହଉଥିବ ବୋଧେ, କିଏ ଜାଣେ? ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଆନନ୍ଦ ପୁଣି ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଆନନ୍ଦ ପୁଣି ମିଳିବ କେମିତି? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁଣି କଲେ, ପାପରୁ ପୁଣି ଫେରିଲେ, କୋଉଠି ପତନ ହେଇଛି ସେଠୁ ପୁଣି ବାହାରି ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ସେ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ଦେବେ। ଆମେ ପୁଣି ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା। ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏତେବେଳେ ମରିଥିବେ କି ନା, କେମିତି ମରିଥିବ, ମୁଁ କେମିତି କରିବି ଦେଖି, ମୁଁ କେମିତି କରିବି, ତୁକରେ ମରିଥିବେ। ଆରି କେତେ ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ ମରିଥିବେ କି ନା, ଗିଦିଡ଼ି ଦେଇ ମରିଥିବେ। କାହିଁକି କହିବାଟା କଣ? ମରଲେ ମିଶା ଗିଦିଡ଼ି କରି ମରବାର ଅଛି, ଆମେ ଦାঁତ ଦେଖାଇ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମରବାର ଅଛି। କାହିଁକି? ଇତି ମରିଗଲେ ସିତି ମୁଇଁ এইটা এইটা সেটা দুঃখ থাও, কষ্ট থাও, রোগ থাও, বেমার থাও, পাপ ন থাও, পাপ ন থাও আমার জীবনে, পাপ থিবার নাই। আজি প্রার্থনা করি কইবা, প্রভু মোর জীবনে কোন পাপ আছে প্রভু মকে দেখাও রাজা, আমি ছাড়বি। পাপ যদি তুমি ছাড়ব নাই, পাপ তোমাকে ছাড়ব নাই। পাপ যদি তুমি ছাড়ব নাই, পাপ তোমাকে ছাড়ব নাই। আমি ভাবুছি কোন খুশ কিনা পাপ করে দেবি, মরি যাবি, মরিগল তো পিহি যাবি, পাপ মিশা মাটিরে মিশি যাব মুটি করি। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग स्वर्ग जाएंगे बोली कुड़ी कर दी थी, वो जयपुर कर दी थी। या गरम गरम केती लागुची आगे तकला बोल स्वर्ग नहीं नरक हो जाई थी। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु दया करंतु। थरे जने बुढ़ा लोक के बोले कोने नहीं मत लाज लागबो सेटा। ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକ ସେ କୋରାପୁଟି ବୋଲି କୋଟପାଡ଼ ବସ୍ତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି କୋ ଜାନା ତାଙ୍କେ ଓଡ଼ିଆର କୋ ଜାନା, କୋଟପାଡ଼ କୋରାପୁଟ। ସେ କୋ ଦେଖି ଛେକିଦେଲା ପରେ ସେ ବସ୍ ବିକ୍ରମ ଦେବ ଦେଇକରି ବୋଲେଇଲା, ଏ ବାବୁ ରଖ ରଖ ରଖ, କିସ ହେଲା? ନାଇଁ ମୁଇଁ କୋରାପୁଟ ଯିବି। ନାଇଁ ଏଇଟା କୋଟପାଡ଼ ଯିବ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ, କିସ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ଖାଲି କୋ ଆଗ ପଡିଛି। पचाल के नहीं बाबू टिके टिके पड़ी जाना तो काके पाचे बोल देखली को देखली तो चेक देली यार को देखि चेक दी से कोटपाड़ बड़ पलल केंती बाटो चौकी को ढुल देला नै केंती से। मोर प्रिय भाई भोनी माने जदी भूल टी चेकी देली बोलतंदा सेते मु ट्रेन आसवा पूर्व बारंबार देखुतिबी, नंबर को ट्रेन को देखुतिबी, तापर सामान लादला पर भी उतरी को डाले को ट्रेन देखबे से ट्रेन की टू ट्रेन बोली करी न दादा केने पलाय हो। तो आज कोन करे सेटा कोई तो भोपाल कर किस करवाता ट्रेन चगले में से उतर भी आ तो देखबे से ट्रेन की नहीं। जत टीटी आसबो टिकट देखबो कंफर्म करबो तबे जानबी जाहो कोन। प्रिय माने आमे एतिकी हल्का रे रही परबा नहीं जदी हमर जीवन ठीक नहीं, ठीक थिला पर अभिनय करबा नहीं, आनंद नहीं। आनंद अछि कि मां माने
खाली भल अछ भल अछि बाबू भल अछि कैसे हो माँ अच्छी हूँ खुद राची हूँ तू भाभी कैसे हो बहुत बढ़िया कुटर बढ़िया तुम्हें भैया कैसे हो हाँ मस्त कुर मस्त खाली एक्टिंग करूछु लोक को ठोकुछु भोल नहीं दाऊद राजा मिला से अवस्था का थिला परे कहूची प्रभु आनंद चली जाइछि आनंद काहे कि चल जाइछि पाप आसीछि पाप आइले आनंद पळेबो ए परिचय आनंद प्रिय माने जते पवित्र थिबे जदि जीवन ठीक नहीं एक्टिंग करबा नहीं प्रभु पाकु जीवा कहबा प्रभु मते आनंद दरकार काहे कि प्रिय भाई बहन माने हमको से राज्य को जीवार अछि बेसी कम समय अछि आनंद राज्य सेठा ओ मोर प्रिय भाई बहन माने आज आमे समस्ते प्रार्थना करिबा प्रभु को कहबा प्रभु मते से दरकार प्रभु मते दया करे सहायता करो से आनंद पुनि थरे मते फेरई दियो प्रभु आमे प्रभु को कहि परिबा एक सुंदर पद लिखा जाउछि प्रकाशित वाक्य 19 पर्व तारो 7 पद खाली पढंतु प्रकाशित वाक्य 19 तार 7 आसो आसो आम्भे माने आनंद उल्लास करू आसो आम्भे माने आनंद उल्लास करू एवं ताहांकु कौन करू आनंद उल्लास करू कौन करू आनंद उल्लास करू हाँ एवं ताहांकु गौरव प्रदान करू ताहांकु गौरव प्रदान करू कारण मेषशाबकंक विवाहर समय उपस्थित बस विवाहर समय उपस्थित मोर प्रिय भाई बहन मन आरी बेसी समय नहीं ए पृथ्वी रे जा घटुची कि नहीं एटा मेषशाबक विवाहर समय पाखी आसिला बोली सूचना दोची बस कहीं कि जीशुंकर आगमन रात्रि काल रे हेबो रात्रि बेले कोलाहल होला एई देखो बरो आसी गलेनी बाकी सब ढुली चंदी आफाड़ी करी बरो आसी जाई छथि प्रिय माने हमर आनंद करबा समय हमर दुखर दिन सरी गलानी हमर कष्टर दिन सरीबा पई जाउची आनंद राज्य प्रवेश करबा पई जाउछु सेते जदी जीवन रे कोनोसी पाप अछि समस्त को कहिबा पई चाहे कोनोसी पाप अछि एबे छाड़ी पारबे आनंद पुनी फेरी पाइबे मोर प्रिय माने आनंद फेरी पाइबे थरे मो चर्च रे प्रचार करूथिली क्षमा विषय प्रचार करूथिली परस्पर को मिसवा विषय प्रचार करूथिली प्रचार कला बेलकू मोर बाक्य सरी नहीं था डोकरी मन उठले मोर बुआरी केने बसला आछे खूटी बोली जाई कि ताके धेरी करी कांदा बाबा सातरी बुआरी यार ए जाय कांदुची से जाय कांदुची मोर मेसेज चालीछि आका कांदा बाबा ही आकी लो पोछा पोछी ही श्रद्धा से गुड बुढ़ी माँ कोची बाबू आगरु काई आइलो नहीं बाबू तमे हमें माडगोली केते वर्ष थिला आजी आका हमें शांति रे अछु मोर बुआरी पारा बुआरी नहीं बोलची आगे से शत्रु बोलु थिला मोर प्रिय भाई बहन माने क्षमा कले जो आनंद मिलबो कि नहीं कोटी मिलबो नहीं पाप छाड़ले जो आनंद मिलबो हां प्रिय आनंद आली कोटी मिलबो नहीं तेनु आजी कोन करबा अछि तमर भितरे कोन पाप अछि ताके खोजी कर बाहर करो वो कही पाई चाहे उकनी एड़की पाप में साथी वो सांटा न ढेकुन एड़की ना थी वो हला सत्य नहीं ढेकुन बोले किसको भी देखो खटमल की मल खटमल खाटे का थी वो से एबे कमी गलानी यदि ओडिशा देखी न बोले बारीपदा जीवो अरे बारीपदारु कटक बस राति बेले आइबो बस ढेकुन मन तो आइबे समान डाइनी मन परा कोटी कोटी छिबे गेले गादा ही तासी लिपि जे मुंड भर्ती तमर खोसा भितरे तमर भेनिट भितरे तमर लुगा भितरे सब आसी भर्ती छी दिने आमे जाऊ छु रात रे फेरु छु से बस रे गोटलोक में सब बस से बसनु सब सिटी छी जार भाई से ठियाई फाबड़ा फपड़िया खाऊ छु अरे केतलो जाई कंडक्टर ठियाई छ नाही अरे बसबो नाही बोली करे एंती आमर जीवन रे मिसा सान सान पाप अछि अछि कि नै मा मनलो मुडाले देखा अछि भाई माने हे एबे कोन करबा अछि से छोटो पाप छाड़ी दियो गला वाले आनंद रे जाई परबो आ आनंद सत कि नै प्रभु को उपस्थित रे आनंद करि परबो ए पाप सकासे आमे आनंद करि पारु नाउ
ଏ ପାପ ସକାଶେ ଆନନ୍ଦ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ଯାହା ପରିଚୟ ପାଇବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇଟା ଆଜି ଆମର ଜୀବନରେ ମିସିଂ ଅଛି। ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଖାଇଲେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିଲେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆରାଧନା କଲେ କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ? ପାପ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଜୀବନରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, ମତେ ଆନନ୍ଦ ଦରକାର। ପାପର ଆନନ୍ଦ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ, ପାପର ଆନନ୍ଦ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ। ପାପର ଆୟୁଷ ସରି ସରି ଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆନନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆମର ଜୀବନରେ। ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ପାପ କରିଛି, ମୋର କଥା ଶୁଣିକରି ଯଦି ଆଜି ପାପ ଛାଡ଼ିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳରୁ ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣ କାଟିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଥିବ, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଥିବ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ସେ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଫେସରେ ଜଣା ପଡିବ। ଦାଉଦଙ୍କ ଫେସରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମ ବି ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଅବ୍ରାହମ ତୁମେ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଲୋକ, ତୁମେ କେମିତି ହେଇଯାଇଛ? ତୁମେ କଣ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କର, ଆଉ କଣ କର, ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାପ ଅଛି, ମନ୍ଦତା ଅଛି, ଅସୁଚିତା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା।